উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও জনমুখী করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন। নতুন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট থেকে শুরু করে পরিষেবা উন্নয়নে বড় ঘোষণা করলেন জেলা শাসক। বুধবার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের হলঘরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এইসব তথ্য তুলে ধরেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর দীপক হালদার এবং জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডক্টর ভাস্কর দাস। জেলা শাসক জানান, হাসপাতালের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি রোগীদের আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, গত ৫ আগস্ট থেকে চালু হওয়া ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা সিসিইউতে চিকিৎসাধীন প্রথম রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এই ইউনিটে বছরের ৩৬৫ দিন ২৪ ঘন্টা চালু থাকবে এবং গুরুতর রোগীদের উন্নত চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও উন্নত পরিষেবা বজায় রাখতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও কামনা করেন জেলা শাসক। इधर का कुछ नया इनिशिएटिव्स के बारे में बात करने के लिए सबको बुलाया है। एक फॉर्मल प्रेस मीट नहीं है, फिर भी मीडिया को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग ये आप सबको बुलाया है। हमारे साथ सीएमओ महोदय है और एमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आप सब जानते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो एक अपग्रेडेड सब डिविजनल हॉस्पिटल है और इधर स्पेस का भी कमी है, डॉक्टर्स का भी थोड़ा शॉर्टेज है और ये सब इश्यूज का अंदर हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा जो सर्विसेज है उसको बेस्ट कैसे बनाएगा, इम्प्रूव कैसे करेगा, उसके बारे में हम लोग बहुत सोच रहे थे। उसके बाद हम लोगों के लिए एक अच्छा चीज हुआ कि हमारा सेक्रेटरी सर भी विजिट करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए और आइडियाज शेयर करके सर ने गए थे। हमारा रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी सर का विजिट के बाद में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ नया इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एक सुखबर है कि आप जानते हैं इधर आईसीयू नहीं है, बट इधर एक क्रिटिकल केयर यूनिट है सीसीयू, वो चालू किया। अगस्त 1 से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 24/7 सीसीयू अभी चालू है। फर्स्ट पेशेंट जो है वो सीसीयू में एडमिट हुआ था, वो स्वस्थ होके हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। নতুন সিসিইউ, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিষেবা উন্নয়নের ঘোষণা এবার বাস্তবে কতটা বদলায় উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা, সেদিকেই নজর রোগী ও সাধারণ মানুষের।